এই নাতটা শুনে দেখুন, কণ্ঠটা এত মিষ্টি, এত নরম, শুনলে মনটা গলে যাবে। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, স্কিপ করবেন না। तेरे कुन की बात मौला एक बार कर करम दे, देखूंगा मैं हरम को एक बार कर रहम दे, तेरे कुन की बात मौला। तेरे हरम से ज़म पीने की आस दिल में, दरबार मुस्तफा में जीने की आस दिल में, तेरे कुन की बात मौला। মাশাআল্লাহ, মনটা শান্তি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা এই ভাইকে সর্বদা সুস্থ রাখুন।